Goeienaand en baie welkom by Fokus op die laaste dag van Junie. Ek is Lenet Fransis Peren. Ons gaan nie vanaand die beplande onderhoud oor hoe die inperking die ekonomie raak uitsaai nie, maar ons sal wel volgende Woensdag DV daaroor praat. Bietjie later in die program praat ons oor die Delta variant van die coronavirus wat baie Suid-Afrikaners siek maak en selfs laat sterf. Maar eers It is declared that Mr. Jacob Zuma is guilty of the crime of contempt of court for failure to comply with the order made by this court in Secretary of the Judicial Commission of Inquiry into allegations of state capture, corruption and fraud in the public sector, including organs of state, versus Jacob Zuma. Mr. Jacob Zuma is sentenced to undergo 15 months imprisonment. 5, Mr. Jacob Zuma is ordered to submit himself to the South African Police at Nkandla Police Station or Johannesburg Central Police Station within 5 calendar days from the date of this order for the station commander or other officer in charge of that police station to ensure that he is immediately delivered to a correctional center to commence serving the sentence imposed in paragraph 4. Oudpresident Jacob Zuma moet binne 5 dae by 'n polisiekantoor of in Johannesburg of in Nkandla aanmeld om sy vonnis van 15 maande gevangenisstraf uit te dien. Die konstitusionele hof het hom gister aan minagting van die hof skuldig bevind en gevonnis. Dit het gevolg nadat meneer Zuma 'n vorige hofbevel wat hom beveel het om voor die Sonderkommissie na staatskaping te getuig, geminag het. Die hof het hom ook veroordeel vir sy aanvalle op die regstelsel. Om die gebeure verder te bespreek, praat ons nou via Zoom met professor Booysen. Sy is die direkteur van navorsing by die Mapungubwe Instituut vir Strategiese Nadenke, oftewel MISTRA. En baie dankie dat jy vanaand by ons aangesluit het. Waarom is hierdie uitspraak so geskiedkundig vir Suid-Afrika, professor Booysen? Lenet, ja, dit is so geskiedkundig, sowel op die regs- en konstitusionele vlak, as wat dit werklik op die politieke vlak is. Maar op die konstitusionele vlak, dit is uiters belangrik, dat dit in 'n tyd wat daar swakhede sigbaar was in die wetgewende gesag en die uitvoerende gesag, en dat die regsprekende gesag baie sterk uitgekom in Suid-Afrika, en hier bevestig het, Suid-Afrika is 'n konstitusionele staat, waar die konstitusie die oppergesag van die reg is, dat almal gelyk is voor die reg, en hierdie is uiters belangrike beginsels, wat onderliggend is aan ons hele staatsbestel. So dit is uiters belangrik dat dit in hierdie stadium baie sterk bevestig is, en polities dink ek is dit so belangrik, want dit gekom aan die einde van 'n tydperk wat voormalige president Zuma werklik begin voorgee het dat hy die oppergesag van die reg is, dat hy kan maak en breek aan die politieke stelsel en regstelsels soos wat hy wil, dat hy gaan besluit wanneer hy gaan inval daarbey en wanneer nie, en dat hierdie nou baie duidelik aan hom gestel het en 'n einde gemaak het, werklik hierdie is 'n lyn in die sand as daar ooit een was, gemaak het aan daardie speletjies wat hy gespeel het, en dat dit polities, natuurlik, dis 'n baie belangrike oomblik vir die ANC, want dit stel die ANC voor baie belangrike keuses, maar as die regte keuses in hierdie stadium gemaak word, en dit wil sê dat hulle besluit om in te val by die konstitusionele hof en die beslissings hier, en dat hulle polities daarbey moet aanpas en sal aanpas. Dit sal 'n baie duidelike oomblik wees vir die ANC, wat hy sal wys hoe sake staan binne die organisasie. Jy het al wyd geskryf en ontledings gedoen oor die ANC, veral die binnewerkings van die party. Wat is hierdie belangrike besluite en keuses wat jy na verwys wat hulle moet maak? Waar plaas dit hulle binne die konteks as 'n party, maar ook die politiek van die dag? Dit is so belangrik vir die ANC om te wys dat hulle werklik 'n nuwe organisasie, 'n beter organisasie, 'n meer eties een, minder korrup kan word en kan wees. Want hierdie is die groot vraag van hierdie tydperk waarin die ANC is, of hulle werklik daardie baadjie kan begin omslaan het.
En dit is so 'n belangrike oomblik hier die volgende paar dae, ook die naweek van die nasionale uitvoerende komitee van die ANC vergader. Maar terselfdertyd, die Magashule, sekretaris-generaal, saak seker weer op die voorpunt van hulle agendas gaan wees. Terselfdertyd gaan hulle moet besluit neem oor president Jacob Zuma en veral KwaZulu-Natal wat so 'n sterk provinsie is, sowel vir verkiesingsondersteuninge as vir lidmaatskap van die ANC. Omtrent 1/5 van die ANC se lede kom uit daardie provinsie uit. Wat hulle sal moet besluit, kan hulle werklik 'n verkiesingsveld voer vir volgende verkiesings, wanneer hulle ook al gaan wees, met 'n persoon wat aan minagting van die of skuldig gemaak het, skuldig bevind is daaraan, 'n tyd in die hof deurgebring het, hoewel dit ook nie op die groot korrupsiesake is nie, kan hulle werklik vir hom 'n plek daar inruim, want tot dusver was die mense in die ANC en veral in KwaZulu-Natal provinsie baie huiwerig om afstand te doen van president Zuma, wat hulle hom nog sy pad laat gaan het en vir hom plek gemaak het. Hulle sal moet besluit of dit deel kan wees van hulle nuwe beeld wat hulle probeer uitdra. En natuurlik gaan daar teenkanting wees binne die ANC daarteen, maar as die ANC in die volgende paar dae so besluit kan dra om 'n duidelike lyn te trek tussen wat reg en verkeerd is binne die organisasie, dink ek kan hulle werklik vooruitgang maak. Hoe is dit moontlik vir hierdie ANC om hom werklik te skei van die beeld en die persepsie wat die voormalige president Jacob Zuma geskep het, terwyl daar nog soveel sterk ondersteuning binne die party is, soos ons spreek vandag, selfs was daar van die ondersteuners wat by sy huis uitgekamp het. Hoe kan hulle daarvan skei as hy die president van die land was en nie van die party? Weet jy, net ons het die afgelope klompie maande gesien dat daar die besluit begin daal het. Ons het selfs van gister tot vandag gesien, dis hierdie buitestanders, semi-buitestanders, soos die Kalnias, soos die Mswanele Manjes, soos die MVA's, en 'n paar van hulle wat daar rond staan, in die beeldmateriaal wat mens sien, is daar nie vreeslik groot getalle nie. Natuurlik kan dit effens groei, maar hierdie is nie stemme wat hom verdedig wat van binne die ANC uitkom nie. Ek dink van binne die ANC is daar 'n baie sterk bewuswording daarvan dat president Zuma lank nie meer na die organisasie omgesien het, gedoen het wat vir die organisasie goed was nie, maar wat gedoen het wat vir hom goed was, dat hy homself gestel het, nie net probeer stel het bo die reg nie, maar beslis bo die ANC. En dis die eerste plek, dan 'n feit dat daar minder steun vir Zuma is, die nasionale uitvoerende komitee van die ANC het daar ook geleidelik minder steun duidelik geword daar. En so, hulle sal, as hierdie lyne nog sterker bevestig word, dan mense in die ANC stel belang vir die ANC om volgende verkiesings te wen, om dit goed te wen. Hulle stel belang in hierdie openbare beeld van die ANC. En Zuma het homself waarskynlik 'n groot onguns aanbewys in die laaste paar maande, wat hy en sy regsverteenwoordigers saam gedink het, hulle kan die nuwe reëls van die spel daarstel. En hierdie reëls werk nie in hierdie stadium meer vir hulle nie. Tot op die punt wat dit waarskynlik onteenseglik is dat president Zuma in die tronk gaan beland in die volgende paar dae en dat hy hom nie daarteen sal versit nie. Hoewel, en dit is die ander punt wat so belangrik is van waar die ANC die lyn sal moet trek, dat hulle sal moet wys, hulle is bewus daarvan dat hy homself as 'n martelaar gaan voordoen in die tronk, dat hy waarskynlik in Pietermaritzburg in die hofsaak later in Julie gaan wil opdaag in sy oranje pak, en dat hy dit sal wil gebruik om te sê dat hy is die martelaar, hy word uitgesonder, hy word vervolg oor sy politieke standpunte, wat hy ook al voorgee in daardie stadium, en wat hy gaan probeer aanhou om die regstelsel op 'n sekere manier te diskrediteer. Presies die groot rede vir waarom hy nou is waar hy is, of op pad is na oranje pakke toe. Ja, dit is 'n vooruitsig wat baie mense al voor lank wag, maar bly by ons. Net hierna sit ons die gesprek voort. Ons is nou terug, dan doen ons nog ontleding met professor Booysen.
Fokus praat vanaand oor die implikasies van oudpresident Jacob Zuma se skuldigbevinding aan minagting van die hof en sy vonnisoplegging. Ons sit nou ons gesprek met professor Booysen voort. Sy is die direkteur van navorsing by Mistra, die Mapengubwe Instituut vir Strategiese Nadenke. Waar laat hierdie hele ontvouing van hierdie spel nou vir die huidige president Cyril Ramaphosa en het dit die skuiwe die beskuldigbevinding die NEK onkant betrap? Ek sal nie weet wat presies in die NEK aangaan nie, maar ek dink vir die ANC was dit 'n goeie oomblik gewees. Nie te sê dat daar binne die NEK makliker debatte gaan wees nie, maar dit gaan vir die ANC makliker wees om buite die ANC se lidmaatskap na 'n breër kieskorps uit te reik en te vra vir steun daarso, want ons weet hierdie is nog nie die groot saak van korrupsie en staatskaping waarvoor president Zuma nou gevonnis is nie, nog lank nie enige van daardie sake nie, maar tog is dit 'n aanduiding van iets wat moontlik kan kom van 'n voormalige president wat wel in die tronk kan beland. En ek dink vir die ANC se uitreik na die breë kieserspubliek toe, is dit baie goed. Het dit 'n sterk aanduiding gegee van wat moontlik van die ANC in die toekoms verwag kan word. En president Cyril Ramaphosa het dit natuurlik, hy kon dit nie bestel het nie, hy het nie 'n sê gehad daarin wat hier gaan gebeur nie, maar dit sluit aan by president Ramaphosa se bestuurstyl, wat hy verkies om die howe, baie van hierdie belangrike besluite laat neem, dat hy daar nie vinger na hom gewys kan word en sê, jy is besig om politieke opponente te vervolg en te laat skuldig bevind nie. So dit pas ook by sy beeld in, en baie mense die laaste klompie maande, indien die laaste jaar of 2 al gewonder het, of daar ooit in hierdie sake by 'n hof uitgekom gaan word, skuldigbevindinge gaan wees. Hierdie is natuurlik, soos gesê het, nie 'n skuldigbevinding op daardie groot korrupsiesake nie, maar dit is 'n aanduiding dat die skuiwergate rondom Zuma toegevou word en dat daar minder uitkomkans vir hom is. Hy is natuurlik reeds amper 80 jaar oud of 79 en daar gaan natuurlik nog mediese sake wat hierby in kan kom of hy sieklik is om so 'n lang tyd in die tronk te sit, nou of later, maar hierdie is 'n duidelike keerpunt in daardie punt wat aangedui het dat hy is nie onaantastbaar nie, dat hy wel op sekere maniere verantwoording moet doen. Professor Booysen, baie dankie vir jou tyd vanaand en analise hier op Fokus. Ons waardeer jou insigte en dit is 'n saak van wag en kyk. Ons sal waarskynlik in die toekoms hopelik weer hieroor moet gesels, veral wanneer die voormalige president Jacob Zuma homself sal moet aanmeld. Baie dankie vir jou tyd. Net hierna praat ons oor die Delta variant van die coronavirus. Bly asseblief ingeskakel. Welkom terug. Met COVID-19 gevalle in Suid-Afrika wat steeds die hoogte inskiet, is daar veral kommer oor die Delta variant. Die meeste mense wat tans die virus opdoen, het hierdie variant wat oorspronklik in Indië geïdentifiseer is. Maar wat behels die variant en hoe verskil dit van die vorige variante? Ons is nou via Zoom in verbinding met Dr. Jinal Bhiman, hoof mediese wetenskaplike by die Nasionale Instituut vir Oordraagbare Siektes. Thank you so much, Dr. Bhiman, for joining us this evening. What do we know about this variant? So we do know quite a bit, even though it's really only emerged quite recently, and especially in South Africa only since May. We know that it is way more transmissible than the beta variant, which was what was circulating in South Africa previously. We also know that's kind of the bad news. The good news, let me give you some more bad news. The bad news from some studies in the UK shows that it might also cause more severe illness than the alpha or the beta variants.
But the good news is that in terms of the vaccines are doing a great job against this variant, especially in preventing severe illness. So if you've been vaccinated, you have a much less chance of being admitted to hospital if you do get infected with this variant. So unfortunately, you've given me a summary and I need to dwell a little bit with the bad news. Draw the comparisons between Delta and Beta and why you say that it's more severe than the Beta variant. So this is now looking at hospitalizations over total case numbers caused by either the Beta variant or the Delta variant in the UK. That's really where the detail comes from. That's really the studies that have been done. In South Africa, as you know, we probably most of our infections that we're seeing currently will be caused by or are being caused by the Delta variant, but it's still very early days and we haven't really done a good enough analysis, or we haven't had the chance to do a good enough analysis at this point within a South African population. So that's where that information comes from. Does that make it a bit clearer? Yeah, but elaborate for me if you say we don't have good enough analysis. So are a lot of these assumptions and preventative measures that we are taking, is it based on UK research and data? Yes, so most of the information we know about this variant is based on the UK's analyses that they've done. I mean, I think in terms of South African analysis, that's obviously ongoing at the moment. And I think we do have quite a large number of cases. The only problem and the only issue comes with confounding factors. And so we always have to take those into consideration. And so right now, as you know, our hospitals are overwhelmed. So we always have to factor that in. And then also the behavior of people changes. Once, for example, the president announces we're going into lockdown level 4, people become kind of more sensitized to maybe having respiratory symptoms, and so their behavior towards testing and even towards healthcare changes. So there's a lot of confounding factors that we have to take into consideration when we're doing these calculations, and that's why it's taking a little bit of time to get some data out from what we're seeing in South Africa. You said that it's highly contagious and spreads faster. So how does it present differently than what we saw with the first and the second wave? So with the first wave, I'll call that the original virus. When we did a comparison between the transmissibility of the original compared to the Beta variant, we saw that the Beta variant had about 25% higher transmissibility. Now we've done that same comparison of the Delta variant to the original virus, and it has about 97% increased transmissibility. So it is highly transmissible, much more so than the Beta variant. Dr. Bhiman, somebody said that you can just walk past another person who might be asymptomatic and still be infectious. That's how quickly and fast you can get it. Is that an exaggeration? So the person has to not be wearing a mask, number one. And I don't think that if you walk past a person for 1 second, necessarily that it would be that rapid, but I can't conclusively say. So there are different individuals who kind of, we call kind of super spreaders. I'm sure you've heard that term before. And those individuals will release respiratory droplets that might carry much higher viral loads than most of the population. And so potentially that could happen in a situation where an individual is a super spreader. And if somebody walks past them for, I don't know, maybe a couple of seconds or something, that could happen. But I don't think that's generally what happens with this virus. And the biggest thing to remember is that if you're wearing a mask, wearing a mask still reduces transmission of the Delta variant, and it's still the best transmission prevention that we have at the moment. And the simple reason is it blocks all the holes, the nose and the mouth, that your respiratory droplets escape. And the respiratory droplets are what are carrying the particles that are carrying the virus. So if you're blocking that and you're putting an actual physical barrier in front of those droplets, it's getting captured by that mask, and it's not then able to distribute into the air.
So what we know as well from earlier studies is that those respiratory droplets, so if I'm sitting in my office as it is right now, breathing out those droplets, they travel a certain distance. And that's why, we have all these social distancing, the 1.5 meter spacing. They travel only because of the size, that's as far as they can travel. But we also know that after a certain amount of time, those droplets will actually fall to the ground. After a couple of hours, those droplets will fall to the ground, or in my situation, to my keyboard, and so that's why you need to sanitize the areas that might be exposed to people's breathing, to people's talking, where those respiratory droplets can fall to. Are the symptoms more severe than what we've seen with the first and the second wave? So. Thus far, we haven't really seen any information that is generalizable. There's been a few anecdotal reports, but that is very few numbers, and it's not something that we can say, yes, conclusively, this variant elicits different symptoms. Thus far, we're still waiting, we're still seeing, but thus far, we haven't noticed a significant difference in the type of symptoms. And the performance of the vaccines thus far with this particular Delta strain? So again, this is UK data, studies done by the Public Health England. They've done an analysis with AstraZeneca, which obviously is not relevant because we haven't rolled that out in South Africa, but they've also done an analysis with the Pfizer vaccine, and they've shown that the Pfizer vaccine still offers 96% effectiveness against hospitalization. So that's really good. And then there is some preliminary data regarding the Johnson & Johnson vaccine, which should be released in the coming week. Thank you so much for your experience and insight this evening. Dit was Dr. Jinal Bhiman. Sy is hoof mediese wetenskaplike by Nasionale Instituut vir Oordraagbare Siektes. En dis ongelukkig ook al vir vanaand. Onthou Fokus word elke donderdagoggend om 10:30 op SABC 2 herhaal. Ons is ook steeds beskikbaar op YouTube. Indien jy met ons kontak wil maak, besoek ons Facebookblad of stuur vir ons e-pos. Ons lees graag jou kommentaar, jou tweets en jou voorstelle. Jy kan dit vir ons stuur aan Fokus by sabc.co.za. Jy kan op hoogte bly van al ons stories op ons Fokusblad op Facebook by Fokus SABC en volg ons dan ook op Twitter by Fokus ZA. Ons hoop jy kan volgende Woensdag aand om 7 weer by ons aansluit hier op SABC 2. Goeie en gesonde week vorentoe. Tot dan.